Tripura hastani bebak district council amsaini lukurokni bagai kaham koktuma ongkhormani TTAADC hafangni bekhaktei Tripura ham auto loan ni bagai saklaimong rejakmani bania khlaina muchungnai borokrokni bagai auto shepshap Khlai TTAADC financial ni tisha September Swrangchalo Tripura ham auto ni first round khorok nei ra chiba borokrokno auto bagjaknai humpoi academy ni thongkholawo okokno kaisa kokthom pandani bisingtei Sakwlaikha TTAADC ni CEM Purnachandra Jomatia tei bini logeo tongmani EM Komal Khlai Hamjakmabai hambai joto press media friends rokno ini chung TTAADC ni ungoi kaisa koktuma kaham saklaina ni bagai koktuma thomnai rokno koboklaijak bwskang 11 tarik budbar din Khlai 12ta tamani jorao khompui academy ni thungnokhlawo kaisa program ni bisingti Tripura ham auto loan distribution khaijaknai o jaga chini maharaja butongnai tei bisini ADC ni chairman joto EMs joto MDC chini MLA chini minister rok butongnai tei bisini ARC ni member borongna bikesar bo butongnai tei kwbangma dignitaries rok tongnai tini o jagao jara Tripura ham auto loan apply khaijagno media ni bisingti saklaina ni bagoino tei lukurokno sirona ni bagoino kaisa kokthom panda o chung manjakha chini borom ganang EM Komal Khlai tei bisini EM rok tongmani boroni joto janija samani bagoi tongmani ya hingke chung 11 tarik 12ta tamani jorao program chenjanai tini notification ni bisingti tini sarayo 215 jona auto apply khainai almost 520 boroni jotono motamoti rang deposit khaijak bank mo clearance sungya hani bangoi jeng phase wise auto loan rosnai hnai deison manakha jeng wan chokha jotono ekloge 600 ta auto ronai hnai application bukhlaikha almost 1100 application khlaikha bani bisingo civil score jara kajak borok 930 jona civil score kakha bad baki 1100 jona ni bisingo bad baki pray 200 jona borok civil score kloglia bank ni report ni mutabek gramin bank borok civil score check khairo a jagao 930 jona ni civil score khlaikha first page sung rokha 587 list borono daiti rang margin money deposit khaidi hnai inge 587 ni bisingo kwbangma lukurok kwbangma beneficiary rok amboroni margin money roimalia timely inge sung haina haima saklaipika jehetu 587 beneficiary ni bisingo ordek ni besi borok beneficiary rok margin money roimalia hanbangoi chung je civil school qualified 930 jona no chung chance rokha JDU ni bisingti rang deposit khaine bagoi first come first serve khlai najanai hnai tarpore bo je beneficiary ni bisingo civil school qualified rok borok timely rang deposit khaimalia jara deposit khainai rabli 500 jona deposit khaikha o deposit khainai ni bisingo bo third party ni bisingke ba deposit khaikha nini online chi deposit khaikha cash deposit doi bank branch of bumung sulia rongkha oma heke bank bo identify khaimaliangkha je beneficiary rok bank o boroni margin money deposit khainai rokno inge tini sik dora banks rok 335 borok sanction khaiui already Mahindra no borok list rohla ge Mahindra no list rohpro Mahindra songbo borok registration khainani bagui samung satyokha fiaba
oro jaga kobang mano bumung similar tongmani bagoi bumung similar bumung ni bagoi borok behaine registration pairei malia tei kaisa problem tongo sini je beneficiary ni bisingo registration khainen hengke borok document haine hai Mahindra company o submit khaini nangpio nge oro jaga Aadhaar card PAN card roni nango boroni OTP share khaini nango nge kobangma beneficiary rok boroni OTP Mahindra no rohlia ni bangoi boroni registration ungyang ngoi tongkha hani bangoi chungdi sumnakha je 11 tarigo je Mahindra company ni register ungjak borono chung first page rok rasne nge 215 jona first page boroni already registration complete ung thangkha borono chung 11 tarigo 215 jona ni list besung tini notification ni bising tei jotono list phono goirona jara list gna borok si o dino otumana deposit khaijak margin mani prai 500 jona bank o deposit khai ha sanction ungkha prai 335 jona bank o sanction ungkha 335 borok sanction ungkha phiaba boroni auto registration ungyakho nge registration jehetu ya hanibang chung borono auto distribution khaimea joto beneficiary no ang koinani musugo je list nokhaja 215 jona borok simisi 11 tarigo auto manai haifana nirok phai mano nainani bagoi joto phai mano odino delivery ngya phana naiphinani bagoi kobok jao je 215 jona boroni list tini sarayo manai khonani bisi check khaibedi jara beneficiary tongnai rok 215 jona kubai de manai maya ar jara list kore hinke apatoto 11 tarigo maya sungboni pore phase wise borono je manchak daiti registration khaidi hnoi bu kobok jawo jara bank o deposit khainai margin mane borok bu bank o takphane loan sanction ya tongkho o loan sanction ya rok haine bank o thangdi jodi registration khaidi hnoi bu kobok jawo jara bank o deposit khainai margin mane borok bu bank o takphane loan sanction ya tongkho o loan sanction ya rok haine bank o thangdi jodi bank o kono problem ui tongkha ke chine ADC ni je officer tonai bo bai communicate khaidi jara deposit khaipe ha kono khos pata kori ke tongnai bu tong tak sujura bank o chine ro credit dungjak sung noi tong so ungoi tong phia basbani rang bu saimalia khos khalia borok cash deposit doi borok ni bumung rok bai rolia hoyto bini bumung rok bai rokna oma hai bu tong borok no bu koida ni musu jate bank o thangoi communicate khaiwi ni jeni bumung no saimani bagai je ang tipraham otulun ni bangai margin mani deposit khai kha aske si bank bu identify khai masnai ge bank o tei Mahindra o je bumung identify nya tongnai ro hani bang chung borok no 11 tarigo roimeya bank ni hoite Mahindra o thangmani bu haina registration complete nya hani bang borok no bu chung 11 tarigo otulun auto distribution roimeya gechini ora jaga o sung tipraham auto loan domani subsidy puilago no sajak tongo je 75000 borok subsidy manai back end subsidy hongo bono subsidy ulo clear khai manai tei kaisa tongo je insurance bank o khainai nango bobesini ADC ni torop theke no borono insurance khai rokha jodi kono beneficiary auto chaloknai auto loan nawoi boni beneficiary thei pai hangke boroni loan automatically ni sujak thangpai nai omo haibu chung TTAADC ni omo bai no administration bai no borono khaibi rokha nge tabo public rok ni bisingo question tongoi mano je loan sanction khai ekmas age tabok CEM sanjak tong honoi kobangma public rok sungoi mano ang borono sani musugo je pro otumanai aproni simisi neroni EMI ni interest asoknai neroni bank loan sanction kha koba nini August mas ni 5 tariko loan sanction kha nge tabo October mase ba September mase 5 tarik ka hangke ba 20 tarik ka hangke kono ग्रामीण बैंक ni branch manager bai sajak phuje niro auto loan EMI maro sinai
asuk tarik o hnoi sajak omo haya जों साकानि सिमी सिस्टेम खायजाक ग्रामीण बैंक नि चेयरमैन ग्रामीण बैंक नि जनरल मैनेजर बरमनो जों साजाक जेहेतु अमो सिस्टेम ओ क्रिएट खायनानि नांगोबा आफोरनि सिमी नो पहिलाव अटोमेटिकली फुनुक दङ जेफ्रो डिस्ट्रीब्यूशन नाय आफोरनि सिमी रिसिडुल खायरो जानाय ब्रनि बैंक लोन सैंक्शन माने रिसिडुल खायबै 11 तारिख नि सिमी 215 जनानि लोन EMI आसौनाय आरो जारा ताबक फने डिपॉजिट खायजाक लोन सैंक्शन जाक बरो अतुमाया खोंके बरोनि लोन रिसिडुल खायजेंनाय बैंक अफ फुनुबैतन हाफनो रांरनानि नांगया बैंक मैनेजर साफनो अमकुनु वाना जादे करे रांरनि नांगया जेप्रो अतुमानाय आफरनि सिमिसि निरौनि लोन EMI इंटरेस्ट आसौनाय हानि बाङै जतनो जदि क्लियर केसि आं उइतन खाके इसाचिनि ऑफिसनि ऑफिसरनो कम्युनिकेट खायदि जोआजो खायदि ग्रामीण बैंक नि गोबांमा मेनेजारबो हयतो ओ सिस्टेम नो साइमे यांनाय जों साकाव सालायमानि न हानबां कुनो वाना जानाय करे आं पाइथागो सिनि EM नम्बर किसा अगनारनानि बागै रिक्वेस्ट खायो जे तैबो सिनि सोंमुंरो सामादिगनि रिपोर्टारनि सोंमुं दं खायके जवाब बुरलायनाय पाब्लिक नि उङै बर मा क्वेश्चन खायताव बनमबो सालायनाय जे बाद बाकी कक साजानाय रक सोंमुंनि बिसिंते सानाय जतनो हामबाय about 11 tarigo oro khumpai academy baskango BUBAGRAni yaktei sini CEM sahib sini chairman sini bijaram khulsar baro yaktei sing first lot sing na thangi tong obo tini sari ni simi no sini TTAADC ni website o portal all this Khlai regarnai ke jara jara norok already bank loan sanction angja loan sanction ni je copy original copy tu ma phaile kintu original copy tu phege no ragno on the spot or o jaga no non insurance already tongnai no registration temporary registration permanent na khake permanent registration mane permanent ye ke temporary registration auto ni mane thangnai obon ke 215 jon ar o loan obachini jotone se khaka mane जों वान शक माने ताइ चिनि जत माने ता मेहने खातुं लाई माने आबो सुद्रा त्रिपुराव आसु क्वांटिटी 600 क्वांटिटी लोन एक लगे ओ भाइके केबो रिसि माने राज्य सरकार कुनसे आसे गोबां लोन रि माने याखौ बुबाग्रानि जातीय मुंबई चिनि CM साहेब जों जत जातीय मुंबई जों खाखरा खेचों लेखे जों 600 ता अटो रिनानि नि वान शक लाई माने के जों ताइसिं CM साहेब जतन सबाय खे जे अब ना थानिवो उसुजना सिविल स्कुल जेकानाय सिविल स्कुल काखा रां रोखा बेंगा थांका आबोनि परे फानसो किछु बेनिफिशियरनि तामुंखा बनि बैंक लोन रक दं माने बागै KYC लोन रक दं नि बाक्सा के गोबां मा प्रब्लेम मुइ दं हके आबो नर बैंक जुगाजु खायदि बारो फोन खायहरलाय के गोबां मानो साइ दं रां रिबाइखा आंखौ खाबोफ्रो अटोमान सेने अटो जों 11 तारिख न रिसिने 11 तारिख नि 12 तारिख 12 ता तामफोरो रिसिने हिगाके जे और बुमुं करि रक नरक बुम माननाय नरकनि प्रोसेस नि जों 215 नि आदिने रनाय हनि हिका ओ लिस्ट नि बिसिङो जरा अटो ब्रक फायगाखनो सानाय सेकेन्ड लट दातिन जों खायनाय विथिन एक सप्ताहनि बिसिङनो जों सेकेन्ड लट बहायनो रिलीज खायनाय सेकेन्ड चिनि नार मक्ता म दाति 600 ता रनानि महाराजा तैबो साहित्य म तैबो नरंग रिमा खाके तैबो 600 ता रनानि चाटियाव दिंगे जों सगां 600 ता न रिलाइन नायगेर आबन बागे के बेलेखे चिनि TTAADC नि पुइला आसु लोन गोबां मा सोंरना लाइखा ओ लोन फर्स्ट चिनि कतर कैसा चिनि होलिस्टिक कैसा प्रोजेक्ट अबनो चिनि मीडिया रो चिनि जत बुमाबु फारो चिनि जत खागना ताकु तेलुको रो खातुं जागलाय तंनाय चिनि बेकार रो बाहायके एटलिस्ट 600 जना अतो मान खाके 600 जना ने नुखुनो चाति सिंसितन 600 जना नुखुनो किसाले मास इनकाम फाइसितन जों सोंनि लेखा ओ ताबो महेन्द्रनि अटो चालकनाय बा गोबां माने अटो चालक इ रिक्शा चालकनाय रक बसक आजेमान बाक्साके 100 मासो 21000 मानो बाक्साके 15000 मानो बाक्साके 12000 मानो बाक्सा 100 केबो 35000 पर्यन्त से मास आजेमान रनि संगे के जों खाकाओ एकटा मार्जिन माने नरक
অটো চালাওই লুন বরিকা রিকভারি খাইনে লুন মাস সালানি 200 টাকা হাই লুন কালাইও মাস 6000 হাই কালাইও হংকে যদি নংবা 10,000 মাস ইনকাম খাই ফানো নিনি ইলেকট্রিক অবত থাক জানা নাইয়া ইলেকট্রিক নিনি নগনে নিনি চার্জিং পয়েন্ট দंनाय একে চিনি বেকারক চিনি বুবাগ্रानि नेतृत्वे चिनि त्रिपुरा माथानि जातीय मुंबई चिनि एडिसिनि हाफांनि जातीय मुंबई 600 जना लोकनि नखुमो जोंनि जाति जों रिमां खांगे चिनि हाफां फाइमानि सक्सेस चिनि महाराजा नाहारमु सक्सेस जों जत चिनि CEM साहेब जों जत चिनि त्रिपुरासारक न जों आर्थिक भाबेबो गाहामके दिसाइग्लां थांनि फाइसिं जोंबो खायसे सुबुं मावनानै खाखायो ना सुमुं दंखाय जों CEM साबनो जों उ साबसिडि माने आबो लोक बेसि बुसि थाय आंलाय दं आवखाना बसक साबसिडि दं बै नाय आबो किसे सासे कसे साबसिडि जों अलरेडी पहिलावनो डिक्लेयार खायजाक जोंनि साबसिडि 75,000 पार बेनिफिशियरि जों 600 जनानि बागै साबसिडि खरकसानि 75,000 के रोजा प्लस बर'नि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रान्टि फान्ड हाय हनै बैंक रक इंश्योरेंस खाय जे बेनिफिशियरि थैवै थांखांके बर'नि फैमिली कोनो लायबिलिटीज निया जा जाते लोन नि बागै बैंक बाय प्रेसार जाया जा बर' ऑटोमेटिक ने बर'नि EMI कभारन थांपायनाय बर' सुजावै थांपायनाय इंगे बनि बाङै सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रान्टि फान्ड हनै बर' इंश्योरेंस खाय आरो जागा बोसों 5,000 के पार बेनिफिशियरि जा टोटल चिनि 80,000 सिखलाय दं खरकसा बेनिफिशियरि আগরতলা দলিও সই ত্রিপ্রাসাদ চামু মানথংমা কেন্টিন এবা হোটেল নাইতুক তঙ্গ হাইদা তাওয়ানাদে বেলেখিনো সাবসুতরা খলাই সংজাক ত্রিপ্রাসাদ চামু কথক মানথগো তাবো গুদক চাখৈ মস্তেং বেরমা বতৈ ওয়াহান তহান আমুই দাল লাব্রা যত রাং কিসাবাইনো কথক ত্রিপ্রাসাদ মুই চাওই মানাই ত্রিপ্রাসাদ কেন্টিনো জিরো পিওর বেস ইসুম পিয়াজ চায়া বরংনি বাগিবো তঙ্গ নিরামিষ মুই ফ্রাইড রাইস শাহী পনির পটল পুষ্ট কচু শাক মিষ্টি চাটনি কাঁচা কলার ডালনা দুকার ডালনা মিক্স ভেজ আলুর ডিম বেরমা গৈ গুদক অবর বেবাংনো পিওর ভেজ KMR টিফিন হাউস মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি গ্রিংদি ফাইদি চামং কথা চা ফাইদি নিকুমা আগরতলা মেলের মাঠ কুমারী মদতি রূপশ্রী ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ককদুক 7994163079 টেকিসা ককদুক নাম্বার 8132828649